କହିଛେ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ବନଗମନ ସୀତା ଠାକୁର ଲାଗିଲେ ଗଲେ ଭରତ ମୋ ମା କିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କର ମା କୌଶଲ୍ୟା ବାବା ମୋ ମା ହେଲେ କହିଛେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କର ମା କୌଶଲ୍ୟା କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କହିଛେ ତ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ କା କଥାରେ ବାବା କହିକେ କହିକେ କଥାରେ ବୋଲେ 14 ବର୍ଷ ବନଉ ଯେତେ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଗଲେ ହେ କଥିର ସେଇ ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲେ କଥର ମତ ତୋରେ ଭାରତ ଧ୍ୟାନ କରିକିଲେ ତୁମ ରଘୁବଂଶ ଇତିହାସ ଦେଖ ଏବେ ବି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି ତୁମ ମା କହିକେ କଥାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ତ ଦେବେନି ସେ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ ଫେରିଲା ମୁଁ ଦେବିନି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭରତରେ ତୁମ ନନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ପରମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଭରତ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ଲଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାମ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କର କଥା ଭରତ ତାପରେ ପ୍ରଣାମ ନନା 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 ମା ଦେଲେନି ପୁଅକୁ ଦେଲେନି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଶପଥ କରି କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ କାହାରିକୁ ଦେବେନି ମୋ କଥା ରହିବନି ଜଣେ ନାରୀ କଥା ରହିବ ରାଗିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ରାମ ଭରିଲେ ପଦନକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୀତା ରାଗିଦେଲେ ସୀତେ ସୀତା ସୀତା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ରାମ ଭଗବାନ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଦନକୁ ଧରି ଲାଗିଦେଲେ ସୀତେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଭରତକୁ ପଠେଇଛି ପୁଅକୁ ଦେଲନି ମନା କରିଦେଲ ମୋ ନାମରେ ଗୋଟେ ସତୀୟ ବୈଠ ତମେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ଆପଣ ତ ଠିକ ରାସ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସତୀ କି ଅସତୀ ତା ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଠାକୁର ପୁନର୍ବାର ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାମ ଡାକିଲେ ବଲେ ସତ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ମତେ ସତୀ ରାଣୀ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ନାମ ଦେଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ କଥାକୁ ମନେ ନାହିଁ ମୋ ନାମ ମୋ ନିୟମ ମୋ ଶାଶୁତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରି କାରାଗାର କଲେ ଗୋଟେ ମାୟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସୀତା ତୁମେ ଲୋଭ କଲ ତୁମ ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୀତେ ମୁଁ ମାୟା ମୁଣ୍ଡ ପଛରେ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମୁଣ୍ଡ ପଛରେ ଗଲି ଭାବିବ ସୀତେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବାର ଦେଶରେ ଜଗେଇ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଜଗେଇ କରିକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ତୁମେ ବିଚାର କଲ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଗଲା
সেই সময় ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପିବେ। সেই ସମয় ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଆପଣ ରହିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସୀତାଙ୍କୁ ସେଇ କାଳ ଦେଲେ ରାମ ଭଗବାନ ହେ ସୀତେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଧିକାର କଲ। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲା ବେଳେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3 ଗାର କାଟିଲେ ଯାଇଥିଲେ। 3 ଗାର ଦେଲା ବେଳେ 4 ଗାର ଦେଲାନି, 1 ଗାର ଦେଲାନି, କାଟିଲେ ଯାତିନି ଏନେ ବଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ତିନି ସେଦିନ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ରାଜା ବଳି ସତ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଭୂମି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ବଳି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ବୃନ୍ଦାରକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରି ରାଜା ବଳି ସତ୍ୟ କଲେ, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ଲାଭ କରିବେ। ରାଜା ବଳି ମନର ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମିଲା। ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ, ଭକ୍ତ ମନର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଆସିଲେ ସହିବେନି। ସେଦିନ ଭକ୍ତ ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର 52 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୋଭାଟା କିଭଳି ହୋଇଥିଲା? ବଳି ବାମନାଷ୍ଟକ ପ୍ରମାଣ କରେ, କହିଲେ ଲାବଣ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠ ମାତ୍ର ଜଗତ ବସତିଳକ ପୁସ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ତ୍ରିଦଶଦିତ ହରଂ ତତ୍ପର ଜ୍ୟୋତିରାୟ ଦତ୍ତା ଖତ୍ରଞ୍ଚ ବାମେ ବୟ କୁଶବଟୁ ତାମ୍ର ପାତ୍ରଞ୍ଚ ଦକ୍ଷିୟ ୟତ ବ୍ୟଂ ପଞ୍ଚଭୂତ ବଳି ଗ୍ରହତେ ପାଠ ଏକ ଶ୍ୟାମ ବେଦଃ। ଲାବଣ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠ ମାତ୍ର ଜଗତ ବସ ତିଳକଂ, ଜଗତ ବସ ତିଳକଂ ବା ଗୋରଖ ନାମକ ତିଳକକୁ ଠାକୁର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବଳିର ଯଜ୍ଞ ସଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାଠୟତ ଶ୍ୟାମ ବେଦ ମତ କୋକିଳନାଦ ତ୍ରିପୁର ପୁଲକିତ ଉଦ୍ବେଗଲମ ଗାତ୍ର। ବଳି ଭୋଜନ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ। ଦେଖିଲେ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହେ ଦ୍ୱିଜବର, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ପଥଶ୍ରମ କରି, ମୋର ପ୍ରୟାସ ତ୍ରିପାତ ଭୂମି। କହିଲେ, ହୀରା ଲୀଳା ମଳି ମାଗିଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତ, ବିକି ଭଙ୍ଗି ଚଳିଥାନ୍ତ। 3 ପାଦ ଭୂମି ନେଇ କଣ କରିବ? କହିଲେ, ସତ୍ୟ କରିଛ, ସତ୍ୟ କରିଛ। ହେ ରାଜନ, କରିଛ 3 ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଦାନ କରିଛ, 3 ସତ୍ୟ କରିଛ, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଦେବ। ମୋର 3 ପାଦ ଭୂମି, 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭକ୍ତ ତଳ ହସ୍ତରେ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ଉପର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତଳ ହସ୍ତରେ ନିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଉପର ହସ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତି। ସମୟର ଚକଟା ଘୁରି ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ କୋଉଠି କେମିତି ଅଟକିବ କହିହବନି। ହେଲେ ଦେଖ ହୋ, ଏ ସମୟର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ଦେଖ ସମୟର ଆହା ଦେଖ ହୋ ସମୟର ସେଇ ଚକ୍ର ଖାଦ୍ୟ କାହାର ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ଆହା ଦେଖ ପାଦ ଭୂମି ଦାନ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆକାଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ପୃଥିବୀ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ବଳି। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆକାଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ପୃଥିବୀ, ତୃତୀୟ ପାଦ ତ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ମାୟାଧର ଠାକୁର, ମାୟାଧର ଠାକୁରଙ୍କ ନାଭି କମଳ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ପାଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭଗବାନ ଡାକିଲେ, ବଳି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବଳି ଇଏ ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଥୋଇବି କୋଉଠି କହ? ଠାକୁରଙ୍କର ନାଭି କମଳର ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ହେ ମାୟାଧର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଆଉ ମୋ ସହିତ ମାୟା କରୁଛନ୍ତି, କପଟତା କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ କି? କହିଲେ, ହେ ବଳି ସମୟ ଯାଉଛି, କୁହ
मोर तृतीय पाद को कौठी थोइबी राजा आज चिन्ह पारे भक्त भगवान को चिन्ह पारे कहले प्रभु मुझे चिन्ह पारुछ कहीं माया धर मो सहित माया करुछ कपटता करुछ हे प्रभु मो पाखे कौन अच्छी संसार में जहाँ आप देखुंट सब तो आपणकर दान कौन दे आपणकर तृतीय पाद को पूर्णांग करी महाप्रभु कुह कि नहीं तुम्हार चिरई बुझी अबा तुम पयर महाप्रभु कुह कि आपण यदि चाहूचंती विलंब न करिए तृतीय पाद को पूर्णांग करबा पाई प्रभु हे मो मस्तक करे आपण रखि दियंतु पाद भूमि दानर छल रे बळी को चापिल पाताल पुरा कथा प्रसंग मो बाबा तीन पाद तले पूर्णांग कले पृथ्वी देले आकाश देले राजा बळी मर्त्यर राजा पृथ्वीर राजा स्वर्गर राजा धरी तू आपण पंचायत पाला हो आपण पंचायत सरपंच को आप डाकबे ना मो पंचायत सरपंच को डाक पारे डाक पारे ठीक से मर्त्यर राजा हूँ राजा बलि पाताल राजा हूँ बासुकी स्वर्ग राजा इंद्र ये बलि कौन इंद्र पद पाई स्वर्गपुर को देदेला मर्त्यपुर को दबा कथा मर्त्य को देला स्वर्ग को देला पाताल को देला त्रिपुर कहीं देला राजा बलि ताहा कले निजकू तीन पुर करदे केमिति ले पाद ठारू अंटा जाए पाताल होइला ये कोटी ठारू देखो जाए जे होइला देखो ठारू स्वर्ग जाए स्वर्ग जे होइला पाद ठारू कोटी जाए पाताल कोटी ठारू बेक जाए मर्त्य बेक ठारू मस्तक जाए स्वर्ग ले शरीर को तीन भाग नाम भी आईला ये तीन पाद पूर्णांग जे करिला कथा प्रसंग तीन सत्य तीन गार देला किए लक्ष्मण जिते प्रथम गार देले लक्ष्मण हाथ जोड़िले कहले माँ आपण कथा रखी मु जाऊँ मो नना को सुरक्षा दबा पाई प्रथम द्वाही आपण होचंती सूर्यवंशर कुलवधु सूर्यदेव है आपणकर ससुर आपण ससुर नाम प्रथम द्वाही 11 को डेइब ना द्वितीय द्वाही आपण होचंती अग्नि को साक्षी रखी सूर्यवंशर कुलवधु अग्नि देवता द्वितीय द्वाही तृतीय द्वाही राम कहले हे सीते स्वयं तुम राम तुम स्वामी राम नाम मो लक्ष्मण सत्य कले तीन गार देले तुम्हें कौन मानी जो गृहर कुलवधु ससुर देवता को असम्मान करे अग्नि देवता को असम्मान करे निज स्वामी नाम को देकी पढ़ाए ताको कौन सती बापा कहवा ए सीते तुम्हें सती नुहे तुम्हें हो गोटाए कुलटा ये कथा गया सीता ठाकुराणी को भारी बाधु सीता ठाकुराणी को भारी बाधिला सीता ठाकुराणी हाथ जोड़ी देले कहले प्रभु ए स्वामी ये जाबत आपण जेते कथा कहले मु प्रतिबाद करिनी नतमस्तक होई समस्त कथा को श्रवण करिछि हेले ठाकुर आपण मो स्वामी होए जदि आपण मत असती कुलटा बोले के कहंती अयोध्यावासी केते कथा न कहिबे ये संसारवासी मते केते निंदा न करिवे आपण पूरा मर्यादा पुरुष आपण सत्य को केमिति पालन करूछंती हे स्वामी मात्र पदटिए कहिबी सीता कहउछंती स्वामी को ले सत्य सत्य बोली कहउछ मुझे शरम नाही केते सत्य मान जानिली सब पुरुष कहि
सत्य सत्य बोली कहूछ हे ठाकुर आपण सत्य को केमिति पालन करूछंती मात्र पदटिए कहिबी हे स्वामी ब्राह्मण पत्नी रो मुंड रे आपण पाद रखिबे ब्राह्मण पत्नी भंज साहित्य वैदेश विलास वनुप्रास भंज बापा कहला ले बाटे सेवन रे पड़ी पिला दिव्यसी सेवन रे पड़ी आवेश पूरा मंचर लागी से गौतमकर स्त्री अहल्या शिला भाव पड़ा सीता ठाकुर कहले स्वामी आपण पाद लागंते अहल्या मुक्ति पाइला मुक्ति देल जे आपण विचार करिवार थिला चिंता करिवार थिला गौतमकर स्त्री अहल्या ब्राह्मण हो पारे मुक्ति दे पाइल सत हेले ठाकुर आपण से दिन समस्तक विचार करुवा बेले ब्राह्मण पत्नी अहल्या कौन टिके विचार कलेनी नमस्कार कले कि ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मण कन्या आम पूजनिया नमस्या नुहे कि बापा समस्त जहा अहल्या आपण उद्धार करदेले न्याय दृष्टि कौन नमस्कार करिसेंती कि ठाकुर ये आपंकर प्रथम द्वितीय भोल कहबी कि भ्राता को कहल भाउज अटे माता तो हरी तारा को छंदिल सुग्रीव हस्ती बारी कुमारी भ्राता को कहल भाउज आपणकर सान भाई किए लक्ष्मण लक्ष्मण को डाकिल कहले लक्ष्मण सीता तोर भाउज नुहे जदि है माँ लक्ष्मण हिसाब से कौन है पुओ ये दुए है माँ पुओ आम दुए हलु माँ पुओ लक्ष्मण है मो पुओ सीता हिसाब से बापा कौन हम माँ बड़ भाई जब हुए पितृतुल्य बड़ भाउज मातृतुल्य आम दी जन हेलु माँ पुओ आपण कले कौन निज हस्त कांड पर्यंत साहाय्य किष्किंधा राज्यर राजा बालिता को विनाश कले बालिता को जो माइल बालीर सुंदरी स्त्री ता सान भाई एबा माडुआ एडिगा एतिके न कहले कोन मतलब उठे थांदो ये सब बेले बापा माडुआ कथा मु केवल माडुआ लोक माड़ खाई खाई खाली पैसा मो स्त्री कहती केवल झियो छंग तो माड़ खाई देख तो स्त्री कहीं कहला कि रे हाथरे टेस्ट अछि ना कौन टेस्ट अछि झियो छ माड़ खाइले झियो छ माड़ खाइले टेस्ट अछि कौन माड़ खाई आपण को तो माडुआ हां जेतोल करतुम सेतोल मारतुम हां कहले आउथर माडुआ तो माड़ खाइबाटा अभ्यास घरे बोधे एमती माड़ खाऊ ना ना घरे मो केवल पार्लर खाए ओ पार्लर रे खाऊ बस सेदिन सीता ठाकुराणी न्याय मागिले कहले स्वामी बाली को विनाश गल बाली स्त्री तारा ता सान भाई किए सुग्रीव मु माँ लक्ष्मण पुओ सुग्रीव कर पुओ नथिला ना तारा माँ नथिला जदि ये माँ पुओ विवाहता स्वामी है केमिति गल कहले स्वामी सत्य की नुहे कहबी कि रावण विनाशी प्रभु है तुम्हें करदंड धर स्वामी रावण को विनाश गल जेते रावण को माइलो रावण स्त्री किए कहलु मंदोदरी रावण सान भाई विभीषण जदि